Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. كي دوزتوا العطلة نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دابا بدا الاسبوع ديال القرايه وغيبداو الفروض ان شاء الله. فهاد لا فيديو غنديروها لي ترون كومان ان شاء الله. قبل ما نبداو ما تنساوش تخليو لي جيم ديالكم الى عجبكم الفيديو، بارطاجيو هكا لي فيديو باش العائله تزيد تكبر والمجموعه ديال البروفينا تزيد تكبر ان شاء الله، ونخدموا مزيان. الشعار ديالنا هو النجاح والتألق والتفوق ان شاء الله. دونك على بركه الله لا فيديو ديال اليوم غادي تكون هي واحد نموذج ديال ليفالواسيون، اسئله واجوبه كالعاده. دونك غادي نحدد لكم ليكستري اللي غادي نخدموا عليه. دونك ديجا حطيت لكم واحد ليكستري الاول البدايه نتاع اوشون، دابا غادي نحطوا واحد ليكستري اللي كاين في الوسط. دونك ليكستري بالنسبه لانهم هاد ليديسيون هادي هاد الطبعه هادي كاينه لا باج 12. ليكستري كيبدا من vous voulez nous prendre Charlot, vous voulez nous prendre Charlot, jusqu'à vous voulez nous prendre Charlot, de la page jusqu'à ici. Ceci permet de vouloir prendre un enfant comme ça. Donc هذا l'extrait اللي غادي نديرو عليه les questions et les réponses. Donc les extraits راه déjà شرحاهم لكم في لي فيديو غادي تلقاوهم مشروحين. هذا l'extrait هذا déjà شرحاه. Donc نبداو على بركة الله نشوفوا les questions. السؤال الأول. Complétez le tableau suivant. Donc on a un tableau avec 3 colonnes. L'œuvre, le titre de l'œuvre, le genre littéraire et le nom de l'auteur. Donc bien sûr هذا السؤال ديما كيكون c'est une question gratuite. سؤال هذا سؤال فابور كيعطيوكم الاساتذه باش تجيبوا ليه النقطه، حيت راه باينين، ولا ما كنتوش عارفينهم غادي تلقاوه هنايا في la première page de couverture. Donc l'œuvre c'est Auchan, le genre littéraire c'est une nouvelle réaliste, ou le nom de l'auteur bien sûr c'est Guy de Maupassant. La deuxième question. Pour situer le passage, répondez aux questions suivantes. باش نوقعوا هذا الباساج فين جا، واش في الاول في الوسط، شنو هما الاحداث اللي فيه، غادي نجاوبوا على هاد الاسئله. Qui est arrivé à la campagne. دونك ديما كنجاوبوا في نطاق هذاك ليكستري اللي معطينا ولا هذاك لو باساج، هذاك النص اللي عندنا. Que voudrait cette famille. À qui la première demande a été adressée. دونك نبداو بالسؤال الاول. Qui est arrivé à la campagne. هنا في هذا ليكستري شكون اللي جا la campagne, شكون اللي جا عند l'étuvage. Donc c'est le couple Dubière qui est arrivé, ou là c'est le couple Dubière qui est venu à la campagne. Donc c'est le couple Dubière. هذا هو الجواب. Que voudrait cette famille. يعني cette famille هذا السؤال الثاني عنده علاقه بهذا السؤال، شكون اللي جا la campagne وشنو بغاو. يعني le couple Dubière est arrivé à la campagne. Que voudrait cette famille. Cette famille voudrait adopter un enfant. باغي تبنى واحد الابن. Cette famille يعني le couple Dubière voudrait adopter un enfant. À qui la première demande a été adressée. يعني الطلب ديال هاد لا فامي Dubière، الطلب ديالهم لمن قالوه في المره الاولى، عند من مشاو في المره الاولى. دونك المره الاولى مشاو عند la première demande a été adressée au tuvache. المره الاولى مشاو عند لي tuvache باش يطلبوا لهم الابن ديالهم للتبني. ندوزو السؤال الثالث. Cochez la bonne réponse. Cochez la bonne réponse. Ce passage constitue. واش هاد ليكستري هذا اللي وريتكم واش هو la situation initiale. Donc ديما كنهضروا في نطاق le schéma narratif. La situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, la résolution du problème et la situation finale. هاد ليكستري هذا اللي عندنا عليه الاسئله واللي عندنا عليه فيه الفرض واش كيشكل la situation initiale l'étape الاولى، واش لي بيريبيسي l'étape الثانيه، ولا la situation finale l'étape الاخيره. Donc bien sûr la situation initiale non ما شفناهاش. la situation initiale شفنا فيها la présentation des personnages, lieu et le temps. Donc هذه ماشي la situation initiale. donc الجواب غيكون هو c'est les péripéties، تسلسل ديال الاحداث وشنو وقع من بعد ما جاو لي Dubière le village. donc il s'agit des péripéties. Qu'appelle-t-on l'enfant que la famille Dubière voudrait adopter. شنو سميت الابن اللي العائله نتاع لي Dubière جاو باش يتبناو، شنو سميت هذاك الطفل، شنو سميت هذاك l'enfant.
Donc الاسم نتاع الابن اللي جاو باش يادوبطيوه لا famille du Bière. نقولوا l'enfant s'appelle Charlot. Charlot Tuvache. L'enfant s'appelle Charlot Tuvache. الابن سميتو Charlot Tuvache. Est-ce que la mère Tuvache a accepté leur demande? هاد leur كترجع على les Dubière, la famille monsieur et madame Dubière. Est-ce que la mère Tuvache واش الام نتاع Charlot Tuvache قبلات لا دوموند الطلب يعني طلب التبني اللي عرضوه عليهم les Dubière? Non, elle n'a pas accepté. Donc ما قالولناش في السؤال ما قالولناش justifiez votre réponse. ما قالكش علي جوابك. Donc غتقول non, la mère Tuvache n'a pas accepté de vendre son enfant. Ou là n'a pas accepté la demande des Dubière. Relevez du texte deux arguments présentés par les Dubière. شنو هما الدلائل الحجج جوج حجج اللي قالتهم لا مامون Tuvache اللي كيدلوا بانها ما بغاتش تعطي الابن ديالها. دونك غادي ناخذوا لو رومان. Donc pour justifier, quels sont les deux arguments présentés par non. Relevez du texte deux arguments présentés par les Dubière. باش les deux arguments اللي قالوا لهم علاش حنا جينا عندكم باش نطلبوا الابن ديالكم. Donc voilà le premier argument. Nous voulons l'adopter بغينا نتبناوه mais il reviendra vous voir. غادي يرجع يشوفكم. والثاني il sera notre héritier غيكون الوارث ديالنا. Si nous avions par hasard des enfants, ils partageraient également avec eux. Donc هادو هما les deux arguments اللي بيهم les Dubière حاولوا يقنعوا la famille Tuvache بانهم الابن ديالهم غيعيش مزيان بانهم بغاو يتبناوهم. دونك الاول قالوا لهم حنا غنتبناوه ولكن غيبقى يجي يشوفكم مره. هذا لو بروميير argument. والثاني هو قال لهم هاد الابن هذا ديالكم Tuvache شارلو Tuvache غادي يكون الوارث ديالنا وبحال ولادنا وغيتقاسم معاهم داكشي اللي غياخذوه هما. دونك هادو هما لي دو arguments اللي قالوا لي Dubière. ندوزو la question suivante. Relevez du texte deux mots appartenant au champ lexical de la tristesse. Relevez du texte deux mots appartenant au champ lexical de la tristesse. الحقل الدلالي ديال la tristesse. جوج الكلمات اللي كينتميو للحقل الدلالي ديال la tristesse. Donc voilà les deux mots appartenant au champ lexical de la tristesse. On peut dire éperdu, pleurer. علاش حيت l'état ديال مدام Dubière كتعكس على la tristesse. Elle est triste حيت ما بغاوش يعطيهم الابن ديال شارلو. ما بغاوش يعطيهم شارلو. Donc مدام Dubière éperdu. هذا هو le premier mot éperdu ou pleurer. هادو هما les deux mots qui appartiennent au champ lexical de la tristesse. Complétez avec l'adjectif convenable. Donc هنا عندنا deux phrases ولا deux mots وخصنا نزيدو لهم un adjectif. الاول attribut والثاني épithète. Donc Charlot, on doit chercher un adjectif attribut. Les deux familles, on doit ajouter هنا واحد l'adjectif épithète. Bien sûr خص la phrase يكون عندها un sens واحد المعنى. Donc نديرو واحد لو رابيل بعدا شنو هو attribut شنو هو épithète. l'adjectif attribut de sujet هو اللي كيكون من بعد واحد un verbe d'état. Être, paraître, devenir, sembler, paraître, ainsi de suite. ولكن l'adjectif épithète كيكون le nom مباشرة موراه l'adjectif لاصق ما بيناتهمش le verbe. Par contre هنا كيكون un verbe d'état. Donc هنا l'adjectif que je vais ajouter comme exemple, Charlot est triste. Charlot paraît triste. Charlot semble triste. Donc عندكم بزاف الامكانيات ديروا مهم un verbe d'état plus l'adjectif. Un verbe d'état ضروري plus l'adjectif. هذا هو l'attribut de sujet. Charlot est triste. Ou la Charlot est malheureux. Charlot est jaloux. غار من الجيران ديالهم. Les deux familles pauvres. Donc هنا عندنا l'adjectif مباشرة لاصق مع le nom. Les deux familles pauvres. ولا les deux familles paysannes القرويين. Voilà, donc عندكم بزاف لي possibilités. Donc هنا attribut verbe d'état plus adjectif. هنا مباشرة l'adjectif لاصق مع le nom. Donc كنتمنى هذه تعجبكم هاد ليفالواسيون. عقلوا على لي ريبونس. غندير لكم ان شاء الله ايفالواسيون وحده اخرى الى فيديو مقبل بحول الله. ما تنساوش لي جيم.